ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଗତକାଲି ବାରବିଆ ଟୋପ ବୁଦଲା ବଂଶାଲି ସଂଗଠନ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାମଡ଼ା ବ୍ଲକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କୁଟାରିମାଲ ଗ୍ରାମ ବାରଫଠାରେ। ଏଥିରେ ସଭାପତି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କ୍ଷେତ୍ରୀ ବରିହା ବାରଫ। ଉପସଭାପତି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଧନୀ ବରିହା ବାରଫ। ମୁଖ୍ୟ ପରଧା ସାନକା ଟୋପ ଏବଂ ମୁନି ଟୋପ ତୁନମୁରା। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବିରସା ଟୋପ କଟଙ୍ଗ, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଟୋପ ଲହୁରେନ ବେର୍ନା, ମୁରଲୀ କିଷାନ ଝାରତରାଙ୍ଗ, ବିଷ୍ଣୁ ବୁଦଲା ମଙ୍ଗରାଡିହି, କୁଶ ବୁଦଲା ବାଙ୍କି, ରାମତୁଲା ବୁଦଲା ଜାମାଲ, ବୁଦ୍ଧଦେବ ବୁଦଲା ଲୋଲୋବିରା, ମହେନ୍ଦ୍ର ଟୋପ ରାଉରକେଲା, ବାସୁ ଟୋପ ଦେବଗଡ଼। ପବିତ୍ର ହୋଲି ପର୍ବ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ଭେଟଘାଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବୁଦଲା ବଂଶର ବିକାଶ ଉନ୍ନତି କିପରି ହୋଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ଏହି ବୁଦଲା ବଂଶର ଉନ୍ନତି କିପରି ହୋଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର କିଷାନ ସମାଜର ଏକ ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବୁଦଲା। ସେ ସଭାଟିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଏଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଏହି କିଷାନ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉ। ସବୁଦିନ ଏହିପରି ଭାବରେ ମିଟିଂ ହେଉଥାଉ, କିଷାନ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ହେଉଥାଉ। ଏଣୁ ଏହି ଘରମଣି ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୋର ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। आदिवासी पुरुष समाज एकासी भाग आप विषय में कीजिएगा झारखंड झारखंड की नागपुर कानपुर की नाम बसपति नंद का अब बसपति नंद का करूँ नंद का आसाम नाम बसपति नंद का आसाम नाम आज ही आसाम जैन विभेद रहता आसाम आसाम का मुड़ा है का मुड़ा की नाम में ठेला मुड़ा बाठी मुड़ा आसाम काम आसाम आप मुड़ा में कहूँ माला उठू तो वैसे अंदर वाली और इसके अंदर अपनी बता दे नाम का खाता उनका उठा दो के भी आप लोग मुड़ा बना लेकिन आगे लोग कैसे कौन जाएगा हर बात से इतना अलग लगन उनका गाँव भक्ति ना जैसे कि आसाम से दही और मोही पीछा करता और बात से दही गिनबो काम आता बाकी हो को गिनबो बता हले अंदर पूरा गुटी फुंदका ना पूरा गुटी फुंदका ना हले आसाम जितने बेले पूरा फुंदका ना आसाम बेटे रहता ये दही आने को खाना होता आसाम जितने बेले आता ये फुंदका ना बहुत ठीक हिसाब लिया जितने बेले आई घंटा सको पूरा बताइए आप भाषण प्रधान खाता का बगल अजीमे ताओ जा हले अंतिम आसन उठा जा पूरा बोल नाम यहाँ जा इसके ये बोलते खड़े करना अच्छी चीज ये का धमका हले आसन असली अमरा उठा गया मंदिर आसन हाँ
उठला गेला वगैरे असा म्हणतो ताबला नाख्या बाजार से हाँ बाबू ये ताबला नाम यो नाम जी पूजा कामत बता जब जल्दी जल्दी माता होता तो आनंद का उठला गेला आज आसन फिर उठला गेला